2016年6月22号，佑佑的姐姐就是我们的美丽的乔琪姐姐，要演奏的是爵士闹钟滴答滴。是大屁股王。大屁股王是谁？是我弟弟。哎呀，佑佑你是大屁股王。大屁股王佑佑的姐姐要演奏。我不是大屁股王。那你是什么？手那边有。你应该是臭屁股王吧？手那边有一个透明卡。赶快臭屁股，赶快坐好。手那边有。准备。第二次臭屁股王，准备。我是臭屁股王。1、2，开始。口尼卡在哪里？那边。什么口尼卡？那个盒子。真的吗？有口尼卡的盒子吗？那边上面。啊。口尼卡的盒子。我有很多。真的吗？那你下次送。它有10000个。真的哦？为什么？它爬在桌子上全部。哦 ，Show me next time, please. You go to my house and I show you. Okay. What time? What day? Today is my first day. Today is a good day to go to your house? No. Why not? Because tomorrow. We are going to your house right now. No. Okay, you go to my house and eat the food. Okay, thank you so much. You're gonna ask my mommy. Okay, so see you next time. Bye bye.